beach body. Di ka na mabugulit, ako yung lawas na ba? Oh. Sorry po, ano ito na. Papa na bipad, Lana. Lana sa ulo. Sige na, di ka katawa ay. Ay, na ko kasi exchange na ko. Exchange mo, B. Sige na ko katawa da. Oh, talikod. Last na lang yung category. Last ka category. Our last category nga gihatag ni Ma'am Rose o ni Sir Donald is, mga last category is mga hayop mag-start og letter I. Ha? Sir, 1 ka, sir, ha? 1, yapon ka. 2 na ka, ha? 2. 3 ka. Sir, 4 na ka, sir. Sabot na na, sir. Sabot na na, sir. Ready? Our last category is bahay. Pag-start ng letter I. Papa number 1. Itik. Papa number 2. Ilaga. Tapos kasan ka ba? Papa number 3. Itoy. Papa number 4. Iro. Papa number 5. Irong buwa. Ay, ay, papa ka sa lakas na diba? Palakpakan. Ato sir, balik na mo sa original number kay kato siya pa-relax na to para dili mo mauwaw ba. Dali, balik na mo sa original number. Okay. Talikod mong 5, talikod. Talikod. Kung tawag ka mong alam dito, nakapupasohan na ay music. And now, ladies and gentlemen, our Mr. Papa on the spot, jackpot, starting off our Papa number 1, backpack music. Wow! Wow! Oh, wow! Ayan. Ayan. Ay, ito pa nga. Sir DJ, paminaw na. Ano dito ko nga, sir? Sir DJ, paminaw mo. Anak ko, sir, on music, sir, ha? Mo anak ko, off music, ha? Mo anak ko, sir, brown out, kapo mo ka. Sir, maglilis. Sir, pangalan to, sir? Ako rin si Raul. Raul. Pila edad ni Raul? I'm 30 years old. Ay, 30. Pwede pa. Oh. Taga-asa, sir? Barili. Ay, kanayo. Ubak pa ko sa ninyo. Uy, taga-barili. Niyari yung taon para mo-open sa Christmas na. Sir, na asawa, na anak? Ana. Pila ka book yung mga anak, sir? Ay, sa... Ato po nagduha, sir. Sir, ikaw may number 1, sir. Mo storya ka. Sa timong answer, Raul. Sir, nala ko yung istorya ni mo si Raul. Lako'y challenge ni mo gamay. Kung tawagon ganina ko imong pangalan, sir, ang imong itubag na ko, O depende sa akong pagtawag sa imong pangalan. O kung sa'y tono sa akong pagtawag, kausaon, kaduhaon, kinako pagtawag. Basta ang imong itubag, radyon. Nga, isog-isog sa ka. Sample ko, no. Raul! 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 Sige kami ni Buwan mo, storya ka ha, mahal ka. This is contestant number 1. This is contestant number 1. Ready? 1, 2, 3, go! This is contestant number 1. This is contestant number 1. Ready? 1, 2, 3, go! This is Consistent. Unsay consistent. Tuluhan kasi. This is contestant number 1. number 1. Idungan tanan pa. This is contestant number 1. This is contestant number 1. Sigo. Takla. Ago. Ayan, palakpakan everyone. Our Papa number 1. Dito sa sinulit ng mga. Ladies and gentlemen, let's proceed to our Papa number 2. Papa! Usalan. Ayan, ito rin sa itong pangalan, sir. Alan Dixon. Alan Dixon, edad. 49. Pwede na yun, sir. Gata, may gawin number ako. Taga-asa si sir. May Lanilla City. Wow, Lanilla.
Isa mo nga, sir, Alan. Alan. Sir, pareha sa katong gibuhat sa number 1 ba? Itong tawag mo pangalan gani. Pero imong itubag na ko, sir, kay E. O, E. E. Alan! E! Alan! Alan! E! Alan! E! Alan! E! Alan! Ah! Alan! E! E! Yes, sir. Ikaw mo, sir. This is contestant number 2 na higop takla go. Ready? 1, 2, 3, go. This is contestant number. Kasi this is on. This is contestant number 2. Ready? 1, 2, 3, go. This is contestant number 2. Oh. Ayan, palakpakan kaya number papa number 2. And now, ladies and gentlemen, palakpakan na everyone number papa number 3. Nakapagin niyo si Pipaso na. Ano yun? Bungol-bungol, masadali siya yun. Papa number 3, papa! Sir. Pangalan, sir? Joseph Vergara. Joseph Vergara. Pilitan? 28. 28. Taga-asa? Malolos, Baril City. Barili. Pakpakan. Diyan po natin nagkakarili. Aside sa pagpamayod sa sino pangwarga. Sir, ang sagin mga Joseph. Joseph, sir, na lang kay challenge siya mo para sa 1 October. Pero ang imong itubag na ko kay nga ka ng homo ka lang. Ikaw. Joseph! Hugo mo si Joseph. Joseph! 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 Ano na sir, mahimo niya kang hero. Sige, sir. Sige sir, this is contestant number 3 na higop takla go. Ready? 1, 2, 3, go! This is number 3. Kostista sir. Contestant, dili kostista. Sige. This is contestant number 3. This is contestant number 3. Libong na siya. Higop, takla, ago. Pak. And our papa number 4. Music, pak. Sir, di ako sir. Ano naman siya? Abangan. Ako pa'y magbuot sa imong pilito. Jomar. Nglaw. Pilaydan. 28 taga-asa. Taga-Barili. Pakpakan siya po nato taga-Barili. Sir, aside sa pangawat, isa bilay pagwarat na nimo. Sir, sa ito imungan? Jomar, kung ako kay tawgon imong pangan Jomar, ang imong itubag na ko si Jomar kay nga ka nagay kirang. Ikaw. Anak, sige. Jomar! 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 Sir Jomar, this is contestant number 4 na higop takla ago. We're ready. 1, 2, 3, go! This is contestant number 4, Zumar. Higop takla ago. Higop? Takla? Ago. Ayan, palakpakan everyone. And now, ladies and gentlemen, our last papa. The original casting of Trin Tubusan. Palakpakan everyone. Our number 5. Music. Wala ka na malangsad pagkakonsihal ko. Ali, sir. Ali, sir. Pangani mo, sir. Tunay. Nahila yung may kutong. Taong mali. Okay, kani. Pangan. Ramonito na ito. Ramonico. Pila edad? Kurit na ito. Taga-asa. Linaw ng iya. Kaso. Sir, unsa di mga sir? Ramonito. Ramon na lang sir, Ramon. Sir Ramon, kung tawgon ganin nimo ako ay nimo nako imong pangalan, ang imong itubag nako sir, idungan na lang ila tanan sir.
Ano na, sir. Ramon, ang imong itubag na ko, sir. Ano? Oh, kailangan mo uyog yung bakba. So, Ramon! Oh, katahagin. Ramon! 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 Ay! Oh, Ramon! Ramon! Okay, sir, this is contestant number 5 nga higop takla ago. Ready? 1, 2, 3, go! This is contestant number 5. So did it? This is contestant number 5. Ready? 1, 2, 3, go! This is contestant number 5. Ramonito, Dayday. Ah, ayan, palakpakan. Ay, palakpakan sa natutong 5 kabok pa. Karon, atubang mo din atubang. Karon, unsa pila na lang dito kabok ang price, ma'am? Ihatag na ng tanan. So karon, naasay makadawat nila og cash pero usara. Pero pinaagi sa inyong pakpak. Kung kinsa ganito yung pinakadagan og pakpak, maoy makadawat.